मनो को चंद्र दे टोटे फरमावन वाला मनो फरमाया मैं को दरख्त बनावन वाला मनो को दरख्तां दे विच कदम झुकावन वाला मनो फरमाया मैं को पत्थर बनावन वाला मनो को पत्थरां को कलमा पढ़ावन वाला मनो फरमाया मैं को कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मनो को वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास मनो फरमाया मैं को जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन मनो को खातमुन नबिय्यीन मनो फरमाया मैं रब्बुल आलमीन को रब मनो को शाह अरब मनो मैं को खुदा मनो को मुस्तफा फरमाया मैं अपने महबूब को पैदा फरमाए को भेजे अम्मा आमना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाने फखरज मिन्नी नूर फरमाया मेरे विच नूर पैदा थे नूर निकले फखरज मिन्नी नूर नूर आए मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब नूरन अला नूर हो गए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली गैरतमंद बाबा सुन्निया का बोला है आपने डंके दी चोट पे फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल मेरे घर रोशनी दे गए चार्ज मेरे चानन दे गए रोशनी में रोशनी है नूर अज़ल चमके गायब हनेरा हो गया नूर अज़ल चमके गायब आप क्या फरमाने आप फरमाने अम्मा आमना दे घर अमी आ गए आमना दे घर अमी आ गए रहमतल लिल आलमीन आ गए आमना दे घर अमी आ गए रहमतल लिल आलमीन आ गए रब ने मांगरू लाल वंडे हजूर पाक तशरीफ लाए थे उस साल के अंदर रब्बे कायनात ने कहीं मई को ऐसी औलाद नहीं दी जी बेटी हुए जगो मिली तैसी रब्बे कायनात ने बेटे अता कर रब ने मांगरू लाल वंडे था था दे लग गए मुस्तफा हर जगह दे देखो हर मकान दे हर आशिक दे घर दे हर आशिक दे मस्जिद दे हर आशिक दी गड्डी दे उत्ते झंडा मुस्तफा दा लगा है रब ने मावानू लाल वंडे था था दे लग गए मुस्तफा दे झंडे ला मकान दे मके आ लाम के दे मके आ गए रहमतल
اندر قرآن مجید اندر فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اسلام دا مخالف دشمن مسلمان دا جس نے میرے آقا علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی ہے، دنیا دوتے جلوہ گھری ہوئی ہے، ایک لونڈی ہے، ایک جنیوں دی نوکر ہے جدنا صبح پہ یا سو بھی آئے، یوں آدھے خوش خبری دیتی ہے، اے ابو لہب، اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو بیٹا عطا فرمائے۔ وہ خوشی دے اندر آ گئے، انگل نال اشارہ کی دیسی تو آزاد ہے دا کافر، جس ٹائم خوشی کافر کی دی حضور پاک دے آمد دے حکم اللہ کیا ہے دا اسلام دا کھلا دشمن حکم انعام کیا مل ہے، جس ٹائم انہیں انگلی نال اشارہ کی دے سویبہ یا صوبیہ آزاد ہو گئی، جس ٹائم ابو لہب مرد قبر دے اندر پہنچے، کہے قبر دے اندر گریٹے خواب دے عالم دے اندر پوچھے ابو لہب ایڈسا رب نے تینال کیا معاملہ کی تے؟ آگا لگا سارا ہفتہ پورا میرے تے عذاب تھی نہیں رہا، لیکن جیڑی نمار سوار دا دے رہا ہے نا، اڑا نہیں سوار دا نہیں، آقا علیہ السلام بھی پیدا تھا سوار دا نہیں ہے، سوار دا نہیں آدھے، بل جیڑی انگل نال میں اشارہ کیتا ہے اپنی لونڈی کو آزاد کیتا ہے، ہوں سوار جو میری انگل دے میں جنہ شہد بھی جاری تھی میں نے دودھ بھی جاری تھی میں جڑا میں جسینا میرے تے عذاب بھی ختم تھی میں دے میں کو سکون مل میں دے، باقی پورا ہفتہ عذاب تھی میرا نا یار، اگر ہوئے کافر ہوئے اسلام کا بدترین دشمن، اگر حضور پاک دے آمن دے خوشی مناوے چاہ آدھے خوشی دے اندر ایک اپنی لوٹی کو آزاد چاہ کرے، رب انہوں تو عذاب ایک نیوار واسطے ہلکا کر دے دے، اگر ہوئے حضور پاک دا غلام کلمہ پڑھنا ہوئے دی امتی، اگر او حضور پاک دی آمد خوش تھی میں دا رب کائنات کتنے آمد آئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم آپ تحریر پر میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے باپ شاہ عبد الرحیم دے حوالے نال آپ ہمیں کہ میرا والد ہر سال میلاد دی محفل کرے گا، فرمایا کہ میلاد دی محفل عام محفل نہیں، نماز پڑھ سو جتنا وقت نمازی مسجد بیٹھ رہا سے کو ثواب ملسی، اور محفل میلاد دی جگہ ایسی ہے جتنے کہ محفل تیئے سارا سال رب کے رحمتہ وسطیاں دانی۔ شاہ عبد الرحیم آپ لکھ دیں کہ ہر سال میں میلاد منینا حضور پاک دی آمد خوشی دے نام میں لنگر بھی کرے نامی حسب توفیق، ایک سال ایسا آ گیا تھے مفلسی چھا گئی، غربت آ گئی اور میرے کو دو پیسے ہوئے باقی کچھ بھی نہ ہوئے، ایک روایت اندر آنے کوئی چیز بھی کہہ رہی۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمینے میں کہ ہر سال میلاد منینا ناغا حضور پاک دا میلاد نہیں کرنا، حضور پاک دی محفل میلاد سجاونی ہی سجاونی ہے، فرمینے کہ میں سیر دی دستار پگ لہا دے میں بازار اندر بیچیے بیچ دے جیڑے ٹکے ملن جیڑے پیسے ملن بیارا کچھ نہیں ملا، یہ بھنے چنے بھی چھولے ہی ملے، پمیں میں چھولے گندے آیا آج سونی میلاد منوائی نہیں، حضور پاک کا ذکر خیر فرمائے کی دے غربا مساکین اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ رات کو میں ستا میری ایک ظاہری اکھ لگ گئی ہے، میری قسمت ستارے والی اکھ چمک پئی ہے، جلے میری او اکھ کھلی ہے حضور پاک دی جلوہ گری تھی، حضور پاک نے آدھے اپنے دیدار بھی کرائے، فرمایا پتر عبد الرحیم کیوں پریشان ہے؟ عرض کرنا سوڑیا میں میلاد منائے نہیں لیکن میرے کو لنگر واسطے اتنا خرچہ کہہ رہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شاہ عبد الرحیم کہتا میں لنگر کہہ نہیں قبول کی تھا، اگر قبول کی تھے میں تیرے محبت علیہ چھولے ہی قبول ہے۔ فرمایا کہ حضور پاک نے آپ نے چھولے رکھے ہیں، فرمایا شاہ عبد الرحیم میں تیرے چھولے ہی قبول کی تھے۔ ایک تا پتہ چلا کہ جڑا میلاد مناوے انہوں کے خدا بھی راضی تھی دے، محمد مصطفیٰ بھی راضی تھی، کیونکہ خود خالق کائنات نے پہلا جلسہ میلاد منایا، پہلا جلسہ توحید دا، دوسرا جلسہ رسالہ دا،
خود رب کائنات نے بھی جھنڈے لوائے جبرائیل امین جھنڈے لاؤنا لائے مشرق مغرب کے اندر کعبۃ اللہ ہوتے کہ جھنڈا لاؤنا لائے بیت المقدس دے بھی جبرائیل امین بیت المعمور دے بھی جبرائیل امین جھنڈے لاؤنا لائے یہ پتہ چلا کہ جھنڈے لاؤنا لواؤنا خدا دی بھی سنت ہے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے جبرائیل امین دی بھی سنت سامعین ذی وقار اللہ رب العزت اس میلاد علیہ صدقہ صاحب میلاد صدقہ خان صاحب نے جس مقصد واسطے محفل کا اہتمام کیتا ہے اللہ رب العزت نے دل دے جائز تمنا نیک ارادہ کو پورا فرماوے تمام خیر و عافیت عطا فرماوے تمام مقاصد اندر کامیابی عطا فرماوے اور اللہ رب العزت تعالی چال دے آمنا میدان سنوامنا دورا سننا اپنی پاک بار کا حضر قبول و منظور فرماوے آمین ثم آمین اور جناب نات پڑھت اللہ مسالے کا